बाहाघर को बरसे पुरीनी किंतु यौतुक जुईरे जलीगला पुणी जड़े नववधू। यौतुक टंका पाई जड़े नववधू यौतुक जुईरे जली जाइछन्ति। जड़े नववधू को मारिदे जीवन हारिबार रूप दिया जाउथबा अभियोग होईछि। एपटे बोहूर मर शरीर को मेडिकल ले छाड़ी शाशुघर लोके फेरार हो जाइथिबा देखिबाकू मिलिछि। अभियोग अनुसार धामनगर ब्लॉक नदी गाँवर धर्मांशु शेखर नायक झील प्रलिप्ता नायक चांदबाली थाना कुलीबिंधा गाँवर निर्मल महांती पुओ निराकार महांती 2024 डिसेम्बर मासरे वैदिक रीति विवाह करथिले। हेले विवाह समय रे झील घर लोके यौतुक बाबदरे 2 लाख टंका बदलरे 1 लाख टंका यौतुक देइथिले। बाकी 1 लाख टंका पाई शाशुघर लोके प्रलिप्ता को बारंबार शारीरिक और मानसिक निर्यातना देई आसुथिले बोली झीर बापा अभियोग करिसेंती। तेबे विवाह को बरसे पुरी नथिबा बेले बाकी 1 लाख यौतुक टंका पाई गतकाली प्रलिप्ता को तांको शाशुघर लोके मारी देथिबा नै चांदबाली थाना रे लिखित अभियोग करिसेंती झीर बापा धर्मांशु नायक। आगे जो धरी तो अच्छे आगे यौतुक 2 लाख टका मागिଥିଲେ ଦେଇପାରିନଥିଲି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ମୋର ବୋନ୍ ଟି ବି ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡ ଅପରେସନ୍ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲିପାରୁନି ବସିପାରୁନି କେଉଁଠି ଆଣିଦେବି। ତା ଆଗ ଦିନ ରାତିରେ ସେମାନଙ୍କୁ କଥା ହେଇଥିଲା ଯେ ଆମେ ଯାଇକି ବୁଝାବୁଝି କରିବୁ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ବାସ୍ ମୋବାଇଲରେ ଫୋନ୍ କଲା ପରେ ତାପରେ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍। ତାପରେ ସକାଳୁ ଦେଖିଲାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲେନି ଆମକୁ ଫୋନ୍ କଲେନି ଥାନା ବାଲା ଫୋନ୍ କଲେ ଆମେ ଆସି ଦେଖିଲାକୁ ମୋ ଝିଅର ବଡି ପଡ଼ିଛି। କୁଲିବିନ୍ଧାର ନିର୍ମଳ ମହାନ୍ତି ପୁଅ ନିରାକାର ମହାନ୍ତି ବିବାହ କରିଥିଲା। ବର୍ଷ ହେବ ଆଉ 10 ତାରିଖ ବର୍ଷେ ହେବ ବର୍ଷେ ପୁରୀ ନାହିଁ। ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କେବଳ ଝିଅଟି କିଛି ଦିଆହେଇଥିଲା ଆଉ କିଛି ବାକି ରହିଥିଲା ଅର୍ଥ ସେଥିପାଇଁ ସେ ତା ସହିତ ଟର୍ଚର କରନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ପହରଦିନ ରାତିର ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଟର୍ଚର ହେଇଛି ତାର ଭିଡ଼ିଓ କଲିଂ ବି ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି। तेबे अभियोग पर चांदबाली पुलिस घटनार तदंत करुवा बेले एपटे यह घटना को नहीं शाशुघर लोकंकर कौनसी प्रतिक्रिया मिल पारि नहीं। भद्रक चांदबाली देवाशीष पाढ़ी रिपोर्ट के न्यूज ओडिशा।